ভক্তবৃন্দরা তোমরা কেমন আছো? তো আমি আজকের ভিডিওতে টিউটোরিয়ালে আমি আমাদের সন্ধ্যা আরতি সে গান্ধার্বিকা গিরিধারী দর্শন করাবো। তো দেখো আর আনন্দ নাও। भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे In Kirtan it's understood that when you clap your hands together, your karma from millions of lifetimes starts to change. The reactions to all of your actions, the lines on your hands change when you clap in kirtan. And I know that it's quite packed downstairs, but if you can manage it, wow, look at that karma. All that karma floating away. Wow, wow, wow. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe. Let's hear it, let's hear it. मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्य। কেমন লাগলো সেই গান্ধার্বিকা গিরিধারী দর্শন করে? তো এখন চলছে দামোদর মাস, ভক্তি ভালোভাবে করবে, প্রদীপ দান করবে, প্রদীপ দেখাবে। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো আরতি বা কোনো পাঠে। লাইক করে দেবে।